Assalamualaikum and hi. For example number 2, a horizontal beam having uniform section is 6 meter long and is simply supported at its end. So this is simply supported beam juga. It carries concentrated load of 80 kilonewton and uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter. Tukar, saya typo. Given E, which is the modulus of elasticity, is 100 kilonewton per meter square, calculate the maximum deflection. So as usual, what we need to do is kita nak buat the deflection equation. Therefore, we need to find the reaction. Syahira berapa? 6. Okay, so thank you. And kita pun kena juga kira Ixx because later on kita nak kira for the deflection, we need to divide with I. Pakai BDQ divide. So AH square ni tak ada sebab this is just simple rectangle. 100,000 darab 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4. Dan kita boleh buat the moment equation first to mx because kita akan take moment dari kosong ke x lah kat mana deflection to occur sepanjang 6 meter of beam ni. This is 65 and 65. 65 nak jadikan dia moment, kita kena darabkan dengan distance. So distance dia tak tahu kat mana along the length of the beam, so it is x lah. And then kita ada the UDL, so 5 kilonewton per meter ni. Okay, tapi sebab the kilonewton per meter, kita kena darab length berapa panjang, tapi berapa panjang itu pun depends on kat mana deflection to occur, which is panjang dia adalah x kalau deflection happen dekat sini. So kalau dari tepi ni nak ke kanan, panjang dia x, and kita pun kena darab lagi dengan centroid of the UDL tu nak ke x. Sebab apa-apa pun kita akan ambil ke x So x tu mungkin dekat sini x dekat sini. Paling hujung yang I letak ni lah. X tu boleh jadi kat mana-mana sepanjang beam tu. So I put here for example lah. So obviously dari centroid dia tengah-tengah ni kan. Nak ke sini. It is going to be, sebab dia counterclockwise, so negative. And dia punya distance adalah separuh daripada x tu lah, panjang x tu. Ni negatif tu sebab dia counterclockwise. And then kita kena darab dengan separuh daripada panjang x tu lah. And we have 100 kilonewton going to x. X can be anywhere. So distance dia must be, for example I letak x yang ni lah, I letak x dekat sini So distance dia takkan masuk dengan yang separuh ni. Okay, sebab dia 3 meter ni dah tak termasuk dah dalam distance dia nak ke x tu. Jadi it is x minus 3 So mx we know that it is equal to EI d2y over dx square. Then we can do the integration to find the slope equation. So 65x darab x. So dia jadi x kuasa 2. 2 ni bawa ke bawah 2. Minus 5x darab x kuasa 3. 2 kat bawah ni masih ada. Just darab dengan
3. Dan minus 100 x minus 3. So x minus 3 darab dengan x minus 3. So jadi power of 2. And bawa ke bawah. And every time kita integrate, kita akan ada satu unknown. Which is here, I put A lah. So this is what we call as or equation. Ataupun equation number 1 Kita integrate lagi to get the deflection equation. So x power of 2 times x, so jadi x power of 3 minus 5x. So x power of 3 times x, dia jadi x power of 4. Dan kat bawah ni 2 darab 3 darab 4 minus 100 x minus 3 darab lagi dengan x minus 3 dan you dapat x minus 3 power of 3 2 kat bawah tu maintain, then you darab lagi dengan 3, carry ke bawah plus a. So a ni kena darab x juga, semua dalam equation ni kena darab dengan x. A darab dengan x, dia akan jadi ax lah, power of 1 kan, sebab dia power of 1. So bila divide dekat bawah ni divide by 1, tapi usually kita tak tulis lah. So sebenarnya semua kita bahagikan whatever yang kita darab dengan x kat atas tu, value tu kita masih lagi bahagikan. This is deflection equation, or we call it as equation 2. Lupa pula, deflection equation. So every time kita integrate, kita mesti ada unknown that's why keluar B tu. Then we need to find this unknown using the boundary condition. For simply supported, you know the first boundary condition where is when x is equal to 0, y is equal to 0, which means that bila x berada dekat kosong, which is dekat point A ni, takkan ada deflection sebab dekat situ ada support. Y tu deflection ya. Masukkan semua dalam into equation 2. Kenapa equation 2? Sebab you tengok boundary condition ni pun dia tak ada mention pasal dy dx ke benda lain dia just mention y dengan x. So yang ada y dan x adalah deflection equation. So kalau kita tengok dekat sini semua kosong. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. 10 tolak 3 memang bukan kosong, tapi bila value dalam kurungan tu kita minus, kita dapat negative value, kita akan cancel. Dan A darab kosong adalah kosong. Therefore our B adalah sama dengan kosong. Next boundary condition that we have is when x is equal to L meter, y will be 0. Kat sinilah L meter tu maksudnya length of the beam. So bila length of the beam is 6 meter, deflection sama dengan kosong. Sebab kat situ ada support. So support takkan ada deflection. Sama juga masuk dalam equation number 2. Kita boleh dapat sebenarnya value of A. Boleh terus kira. Kalau you kira satu pun tak salah. Tapi I terus kira lah berapa Negative 270. Kita bolehlah dapatkan. Dia nak maximum deflection je. So maximum deflection ni occur dekat mana? Dekat 3 meter. Kita tak payah susah-susah nak kira EI dy over dx pakai that equation Sebab itu equation slopes. I tahu selama ni kita nak cari maximum deflection tu happen dekat mana, kita akan pakai that slope equation equal to 0 for simply supported beam. Tapi kita tak perlu pakai that one. Kita just boleh tengok je dekat our gambar ni kan. Obvious sangat dia memang dekat tengah ni. Because the load is exactly at the center of
the beam point load ni, and at the same time you have all UDL is all the way along the length of the beam sampai hujung, so dia balance. Obvious sangat maximum deflection dekat tengah. So maximum deflection is X equal to 3 into equation 2 sebab kita nak cari deflection. So apa-apa deflection pakai deflection equation. Dan masukkan sahaja Y adalah bukan kosong kita nak cari Y. Ini you boleh cancel sebab 3 minus 3 memang kosong. So kosong kuasa 3 pun tetap kosong. I dapat negatif 534.375. Unit dia kilonewton meter cube. We need to find Y. Tapi kat sini kita kena convert meter cube ke millimeter cube. Sebab our I and our E, sebab kita nak bahagi kan, kita nak dapatkan value Y sahaja adalah dalam, dia ada pakai millimeter lah dalam dia punya unit. Kita kena tukar, kilonewton boleh biar je tapi meter cube tu kena tukar. Darab 10 kuasa 9 lah sebab kita kena darab 1000, darab 1000, darab 1000 sebab dia kuasa 3. Divide with the value of E. E soalan ni bagi 100 kilonewton per millimeter square. And the value of I kita dah kira 100 darab 10 kuasa 6. So kita boleh cancel apa yang kita boleh cancel. Ni boleh pangkar, so ni tinggal 3. Ni boleh pangkar. Kan dia sebenarnya 1000 kan, so dia hilang lah kat sini. 1000 dengan 100, so tinggal 10 lagi. Buang 1 kat sini, so bagi 10 je. Jadi jawapannya negatif 53.438 milimeter.